ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏକ ନାବାଳିକା ଶିଶୁ କନ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ନାବାଳିକାର ପରିବାର ଲୋକେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସପନ ଦିଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୃତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଲେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମାଲକାନଗିରି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ନିଜେ ଡକ୍ଟର ସପନ କୁମାର ଦିଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଲେ ବହୁ ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ଓଝାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି। आसवा कारण से दिन घटना तो मु बहुत दुखित कहीं गोटे छोट पिलाटी डेथ हो जाऊँगी आटा अनफर्चुनेटली एक्सीडेंटाली कांथ सह ग्रिल पड़ जाए। आम एनालिसिस कले आमर ये 1% भी फॉल्ट नहीं है। पेशेंट ठीक आमर ठीक ट्रीटमेंट चली ठीक प्रोसीजर चलती से आक्रोशमूलक होटा कले सीटा सरला आम 2 दिन मु टाइम नेली मोर मेंटाली मोर स्थिति भल नाला। तापर आज देखा हॉस्पिटल पुणी आसी अन्य डिपार्टमेंट ने से थ्रेटनिंग दे जाउछंती लोक मैंने तेणु से बहुत खराब लगे। से परिप्रेक्षी में आज आम बाध्य हेलु आसी थाना गोटे एफआईआर देवाई। आम एफआईआर देवार मूल कारण हूँ जो मैंने मूल कल्प्रिट अरेस्ट करा जाए।